যাত্রা গ্রান্ড महल आज प्रथम नाटक फाइनल रिहर्सल ये नाटक केमती लागुछि आपन भल लागुछि नाटक परिवेषण भल अछि आर्टिस्ट भी भल अछंती आ सबुठु चरित्र गुड़िक भल माने निखुण भाव करछंती मु पर पचारछि सेनी के सोइछि के सोइछि माओवादी माओवादी आम अंचल जड़े उदीयमान युवक निरंजन साहू से भल पिला कला प्रति बापा आम बापा सांग से आम पुतुरा हिसाब हम कितु गाँड महल जहाँ आज आम देखलु पाखापाखि घंटा देखलु यात्रा पाखापाखि भल भल आर्टिस्ट अच्छा कला अभिनेता मैंने अच्छा आर भविष्य अत्यंत उज्जवल हो बोले आशा कर नियारा यात्रा प्रेमी लिटू जने यात्रा प्रेमी बहुत स्थान से यात्रा जाई उपभोग करन लिटू केमती अछो बहुत भलो अछि आज्ञा आज जे यात्रा ग्रांड महल रो प्रथम नाटक को नै कोन कहबो यात्रा महल यात्रा ग्रांड महल माने अन्य मु गोटे देखुची पूरा माने अन्य माने कलाकार अभिनय प्लस डांस सब बहुत बढ़िया अछि प्लस कलाकार मानक अभिनय भी बहुत बढ़िया अछि ए वर्ष तो मते जेतिकी लागुची ग्रांड महल बहुत ख्यातिनामा करिवो बहुत ख्यातिनामा करिवो तुम्हें भलोरे था थोड़ा साड़ी यात्रा ग्रांड महल रो प्रथम नाटक धन तुमे जेउटी था भलरे थाओ ए नाटक रु नै कि आपण कोन कहबे मु एबे जेतले आस्थिले देखिबा पई मु बहुत यात्रा देखिथिली किंतु एबे ग्रांड महल जो करू जेबे ना तार जो लाइट जेति जा अछि मते एबे ताकर एक्टर जो ये से मते बहुत भलो लागिला मु एबे तो देखि जस्ट आसी बाहर को देखिबी पुणी अबिया नाटकटा देखिया पे मु आसी मु एते चाहूची देखि मु बसी देखिया पे चाहि जेबे मु आसी देखिबी प्रथम दिन मते बहुत डांस फैंस सब भलो लागिला सिंग गीतटा भी भलो लागु तांकर जगन्नाथ गीतटी भजनटी भलो गाइले ताको एक्टर को देखियार बहुत मते भलो लागिची मो हृदय छुई जाई जे ए यात्रा आगु को बहुत उन्नति करू आपण कोउट आछंती मु ए गाडाकोण हमर ए गाडाकोण आछि प्रथम हमर प्रथम कैंप फर्स्ट कैंप पकेउ गाडाकोण रेबे सेहि पे आस्थिलु आमे कथा बा पे कार्तिक को हम नै आछू ताको कथार्ता बे करी कोन कहबे सर ग्रांड महल को नै नूतन भाव जन्मनीता ग्रांड महल मु भावुची आगु को जे पुराना अनुष्ठान अपेक्षा भल नाटक परिवेषण करे आशा करछि कोन कहबे सर ग्रांड महल को नै ग्रांड महल आम आसिलु गाड़कोण कमिटी रू जहाँ देखिलु लाइट स्टेज साज सजा सब भल अच्छी आउ बही भी बहुत बढ़िया होची केते मात्र सर आप प्रभावित ग्रांड महल को नै बहुत खुशी आगु को आमे भी चाहू देखला परे आज आगु को आमे नबु प्रथम फास्ट स्टेज आमे ही करी आमे इच्छुक सेति पे प्रेम कलो तार के दोष न थे आउ जन को बाहर की दोष करथिनी मु की दोष करथिनी कौन पाए सब ने ठोक कर देलो 1 + 1 = 2 1 - 1 = 0
जीरो जीरो कर देबी मो जीरो कर देबी ये तमे ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସେ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସେ ଆମର ପୁତୁରା ହିସାବ ହବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲୁ ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କଳା ଅଭିନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କ'ଣ ସାର୍ କହିବେ? ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ ସବୁ ପାର୍ଟିର ମାନେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଭଲ ନାଟକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ନାଟକ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ୟାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଏ ଭଲ ନାଁ କରିବ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଲେଖାଟି ମତେ ଲାଗିଲା ପାରିବାରିକ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଟକଟି ହେଇଛି ଭଲ ଲେଖାଟି ହେଇଛି କଳାକାର ମାନେ ବି ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପ୍ରଥମ ବହିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଇଏରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲେଖାଟି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଏ ବର୍ଷ ଯିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ଯେଉଁ ବହିଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଭଲ ବି ଚାଲିବ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହି ଦେଖି ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବସିକି ଦେଖିବେ ନାଟକଟି ବି ଲେଖକ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଧନ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଛତିଆ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଛୁ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ଜୟପୁର ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମାହାଙ୍ଗାଟା କଟକରେ ଆଜ୍ଞା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ଆଜି ପ୍ରଥମ ନାଟକର ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସାଲ ଆଜ୍ଞା ଏ ନାଟକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଭଲ ଅଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ମାନେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟକଟି ପାରିବାରିକ ନାଟକଟା ହେଲା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଟା କି ନୂତନ କରି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ? ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଆଉ ଭଲ ବି ନାଁ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମାନେ ଫିଟଉଛନ୍ତି କଳା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ମାନେ ଅଭିନୟ ବି ଫିଟଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଭଲ ବି ହବ ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା।